ایک چڑیا کافی بیمار تھی۔ اس کا ایک بھائی تھا جو اس سے کافی دور رہتا تھا۔ ایک دن وہ بولی، اب میں کیا کروں، میں تو بہت بیمار ہوں اور ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا ہے۔ اب میں اس انڈے کا کیا کروں، میرے مرنے کے بعد اسے تو چیل کوے کھا جائیں گے۔ میں کچھ پرندوں سے بات کر کے دیکھتی ہوں، شاید وہ اس انڈے کو رکھنے پر راضی ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ بیماری کی حالت میں ہی وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے دوسرے پرندوں سے بات کرنے کے لیے۔ ایک جگہ سے وہ گزر رہی ہوتی ہے، اسے ایک لال چڑیا نظر آتی ہے۔ وہ وہاں پر رک کر اس سے کہتی ہے، چڑیا اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، لال چڑیا بہن، کیا حال ہے آپ کا؟ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیا حال چال ہے؟ تم تو ڈاکٹر کے پاس گئی تھی نا، بیمار تھی تم، کیا کہا ڈاکٹر نے تمہیں؟ ہاں بہن، گئی تھی ڈاکٹر کے پاس، اس نے تو مجھے جواب دے دیا ہے۔ بہن میرے پاس ایک انڈا ہے، آپ اسے رکھ لینا، میرے مرنے کے بعد اسے چیل کوے کھا جائیں گے، آپ اسے رکھ لیں اپنے پاس۔ بہن میں رکھ تو لیتی، لیکن میرے خود کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ابھی انڈوں سے نکلے ہیں، میں تمہارا انڈا کہاں سنبھالوں گی؟ تمہارا ایک بھائی ہے نا، تم اس کے پاس اس انڈے کو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے بہن، اگر آپ میرے انڈے کو نہیں رکھتی تو میں اپنے بھائی سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ جب لال چڑیا اس کی بات نہیں مانتی تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے بھی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ ادھر اس کے بھائی اور بھابھی دونوں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد چڑیا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا حال ہے بھائی، کیا حال ہے بھابھی؟ ہم دونوں ٹھیک ہیں، تم سناؤ میری بہن، تم کیسی ہو اور تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ بھائی میں بہت دکھی ہوں، میں مرنے والی ہوں اور میرا انڈا اکیلا ہے۔ میرے مرنے کے بعد اس انڈے کا خیال کون رکھے گا؟ آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں ان انڈوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تم وہ انڈا لے آؤ، ہم اپنے انڈوں کے ساتھ اسے بھی رکھ لیں گے اور اس کا خیال رکھیں گے۔ نہ بھائی نہ، میرے گھونسلے میں تو پہلے ہی جگہ نہیں ہے، 3 انڈے تو پہلے ہیں، اب تمہارا آ جائے گا تو میں اس میں بیٹھوں گی کیسے؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بھابھی، یہ میرے بھائی کا گھر بھی ہے، بھائی اسے کہے نا میرا انڈا رکھ لے۔ نیلی تم اس سے کیسی باتیں کر رہی ہو، اس کا انڈا رکھ لو، میری بہن بیمار ہے اور تمہیں ذرا بھی خیال نہیں۔ آپ چپ کر جائیں، میں انڈے چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پھر آپ ہی بیٹھ جانا ان انڈوں پر، پھر میں واپس بھی نہیں آؤں گی کبھی۔ وہ ابھی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ چڑیا ان کی بات سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر نیلی بولتی ہے، بیمار ہے تو کیا ہوا، مرنا تو ایک دن سب نے ہی ہے، میں کہاں اس کا ایک انڈا سنبھالتی پھرتی۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب مجھ سے بات مت کرو، تمہیں تو کسی کا احساس ہے ہی نہیں، ذرا سا سمجھاؤ تو کہتی ہوں میں جا رہی ہوں۔ وہ دونوں کافی دیر تک ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ادھر چڑیا اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنے انڈے کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، اس طرح بھابھی نہیں مانے گی، مجھے کچھ کرنا ہوگا، دن بدن میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں، اپنا انڈا ادھر رکھ کر اس کا انڈا لے آتی ہوں، اس طرح میرا بچہ بچ جائے گا۔ میں کل ہی جا کر دیکھتی ہوں کب بھائی اور بھابھی گھر سے نکلتے ہیں، ان کے جانے کے بعد میں انڈا رکھ آؤں گی۔ پھر وہ اپنی بھابھی کے گھر جاتی ہے اور وہاں پر چھپ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کی بھابھی اور بھائی گھر سے نکلتے ہیں، وہ جلدی جلدی واپس بھاگتی ہے انڈا لینے کے لیے۔ اپنے گھر پہنچ کر وہ اس انڈے کو اٹھاتی ہے، اس انڈے کو لے کر وہ اپنی بھابھی کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ وہ یہ سارا کام جلدی جلدی کرتی ہے، وہ انڈا لے کر اپنے بھائی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔
वहां पर वो खाली घोंसले में अपना अंडा रखती है और उसका अंडा बाहर निकाल देती है। फिर वो उस घोंसले से अपना अंडा उठाती है और दूसरे घोंसले में दूसरे अंडों के साथ रख देती है। फिर वो निकाला हुआ अंडा उठाती है। उस अंडे को लेकर वो घर से बाहर की तरफ चली जाती है। वो अंडा लेकर एक नदी के पास आती है और वहां पर उस अंडे को फेंक देती है और फिर वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। जब वो अपने घर पहुंच जाती है तो खाली घोंसले के पास बैठ जाती है। वहां बैठकर वो कहती है, भाई मुझे माफ कर देना, मैं बहुत मजबूर थी। अगर मैं अपना अंडा उधर ना रखती तो मेरी तो नस्ल ही खत्म हो जाती। एक ही अंडा था मेरे पास। मेरे जाने के बाद कोई तो इस दुनिया में मेरा होगा। भाई मुझे माफ कर देना। इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद चिड़िया की मौत हो जाती है। उधर चिड़िया के भाई और भाभी को पता भी नहीं होता कि चिड़िया की मौत हो गई है और उनका अंडा चिड़िया ने चेंज कर दिया है। इस तरह कुछ अरसा और गुजरता है तो अंडों से बच्चे निकलने का टाइम आ जाता है। वो दोनों अंडों के पास बैठे अंडों को देख रहे होते हैं। एक अंडा टूटता है तो एक प्यारा सा बच्चा निकलता है। थोड़ी ही देर बाद दूसरा अंडा टूटता है तो एक और बच्चा निकलता है। जब तीसरा अंडा टूटता है तो एक और कलर का बच्चा निकलता है। बच्चों को देखने के बाद नीली बोलती है, कितने प्यारे बच्चे हैं दोनों रंगू। ये दोनों बच्चे तो प्यारे हैं, लेकिन ये जो तीसरा है इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं है इनसे। इसको रंग बदला हुआ है तो क्या हुआ, बच्चा तो हमारा ही है ना। तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो? ना भाई, मुझे तो ये दो बच्चे बड़े पसंद है, लेकिन ये जो तीसरा है ये मुझे जरा भी पसंद नहीं है। इसकी देखभाल आप ही करो। ठीक है, मैं खुद इसकी देखभाल कर लूंगा। ये इतना प्यारा है छोटा सा, पता नहीं तुम्हें क्या है। कुछ दिनों के बाद बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और रंगू कहता है कि मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ और तुम बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाए, मैं बच्चों का ख्याल अच्छी तरह रखूंगी। आते हुए हमारे लिए कुछ फल लेते आना। फिर रंगू वहां से चला जाता है और नीली बच्चों के पास बैठी होती है। नीली बच्चों से कहती है कि ओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भूख लगी है खाने के लिए, मैं तुम दोनों को कुछ दूं क्या? जी मम्मी, बहुत भूख हुई है, हमें खाना दे। मम्मी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी खाना दे ना। मैंने तुमसे बात नहीं की, मैंने अपने दूसरे दो बच्चों से बात की है। अपना खाना खुद लाओ और खाओ। चिड़िया का बच्चा वहां से चला जाता है और बाहर बैठकर कहता है, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है, मुझसे प्यार ही नहीं करती और खाना भी नहीं देती। कुछ दिन गुजरने के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं। सब इकट्ठे बैठे होते हैं और नीली कहती है, बच्चों ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितने प्यारे प्यारे दो घोंसले बनाए हैं। एक तुम्हारा है और एक तुम्हारा। सच में मम्मी, ये तो बहुत प्यारे घोंसले हैं, आपने खुद बनाए हैं हमारे लिए ये घोंसले। मम्मी, आपने इन दोनों के लिए तो घोंसले बना दिए, मेरा घोंसला कहाँ है, मैं कहाँ सोऊंगा? मुझे तुम्हारा नहीं पता, जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे ना, खुद अपने लिए अपना एक अच्छा सा घोंसला बना लेना, या अपने पापा से कहो बना दे तुम्हें। बेटा तुम इससे कुछ मत कहा करो, जो भी कहना हो मुझसे कहा करो। तुम मेरे पास सो जाना और मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा एक घोंसला बना कर दूंगा। ठीक है पापा, मैं आपके पास सो जाऊंगा, फिर आप मुझे एक घोंसला बनाकर दे देना। फिर दोनों बच्चे अपने अपने घोंसले में बैठ जाते हैं और पीले वाला बच्चा अपने पापा के घोंसले में बैठ जाता है। अगले दिन दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन एक बच्चा उनमें से चुप बैठा होता है। ये देखकर नीली पूछती है, बेटा तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? बाकी दोनों तो खेल रहे हैं, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, क्यों खामोश खामोश बैठे हुए हो? मम्मी, मुझे बाहर घूमने के लिए जाना है, मुझे बाहर खेलना है, इधर नहीं। बेटा
आज नहीं, फिर कभी चलेंगे हम। आज हम दोनों को कहीं काम है, आज नहीं जाना। नहीं पापा, मुझे आज ही जाना है। आप नहीं जाएंगे तो मैं अकेला चला जाऊंगा। बेटा ऐसे अकेले जाने की बातें नहीं करते, हम दोनों जाएंगे तुम सबके साथ घूमने के लिए। चलो चलते हैं। वो बच्चों को लेकर नदी के पास चले जाते हैं। बच्चे बड़े खुश होते हैं और नदी के पास उछल उछल कर खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते उनमें से एक बच्चा उछलकर नदी में गिर जाता है। पीले रंग का बच्चा उसे देखकर बचा लेता है और खुद पानी में गिर जाता है। ये देखकर रंगू उस पीले बच्चे को बचा लेता है। फिर नीली बोलती है, मेरे प्यारे बच्चे तुम ठीक तो हो ना? तुम कैसे गिर गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। बेटा तुम ऐसे कैसे पानी में कूद गए? अपने भाई को बचाते बचाते अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? ओए मेरा बच्चा, तुमने छोटू की जान बचाई, तुम भी मेरे बेटे हो। मैं तो ऐसे ही तुमसे नफरत करती रही। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे माफ कर दो मेरा बेटा। मम्मी ऐसे ना कही, माफी नहीं मांगी। आप तो मेरी प्यारी मम्मी हैं। बेटा तुम कितने अच्छे हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक नहीं किया। कोई बात नहीं मम्मी, आप मेरी मम्मी हैं, आप जो चाहे कर सकती हैं मेरे साथ। चलो मेरे प्यारे बच्चों, घर चलते हैं। मैंने जाकर अपने इस बच्चे के लिए घोंसला भी बनाना है। फिर वो सारे इकट्ठे होकर अपने घर वापस आ जाते हैं और आकर चिड़िया अपने बेटे के लिए अच्छा सा घोंसला बनाती है। फिर वो तीनों बच्चों से बराबर प्यार करने लगती है। इस तरह चिड़िया का बच्चा भी बच जाता है।